bosan gini doang. Iya, masa kegiatannya hari Minggu main PS, mabar, main PS, mabar. Bosan bener gua. Ya terus mau ngapain, Ge? Mandi kali aja yuk, seru bener ini. Ah, ngeri gua, nggak boleh main di kali gua mama gua. Ini lebay bener, Pit. Udah gede masih dimarahin kayak anak kecil aja lo itu. Kalau banjir bandang siapa yang mau nolongin? Nggak bakal nggak. Kalau Umpit nggak mau, kita aja yuk. Iya, anak mami bener. Yaudah yolah, gue ikut. Udah dapat berapa, Bang? Belum nih, belum dapet. Ya gimana mau dapet bang? Ya kenapa pada kabur lah, banyak yang mandi gini. Berisik bener lah kamu orang ini. Udah sana. Hai, main di kali kamu ya? Dek, siapa tuh yang marah? Ayo lo. Udah cepet naik. Dipukul lo. Oh, masih kecil main di kali nggak ngomong orang tua ya? Tuh, dicariin mbah. Itu kakekku, bukan kakek gua. Hei, jangan cari lo. Bu, kalau di sini mana sih? Gak tahu pak, bisa di dapur aja pada hilang. Kemarin kayaknya dibawa paret buat bikin layangan. Ih, anak itu kalau pakai barang nggak pernah dipulangin. Okay, so my daughter goes to putus night school at terus, community college. capek Came gua. out to her truck Oi, and was in lihat the nih, mode, benang so baru I only gua. went a couple miles an hour. Widih, I benang keep cap apa these itu, in Gong? all Ini of mah nggak our ada cars, cap, tapi and it namanya scans benang right to your gelasan. phone. So she was able to not Gelasan? only see what the Iya, code was, main pakai but benang to ini see that harus it pakai sarung wasn't that tangan. severe, Tajam so she bener could clear soalnya. it and be Coba able to lawan itu, drive Gong. home. Buktiin That kalau benang total lo would have tajam. been over Nih, lihat ya. $200. She was able to get it to a repair shop. They knew exactly what Gila, it langsung needed and got it putus lo. fixed much faster. Iyalah, If you don't namanya have benang one of gelasan. these in your car, it's the easiest thing Golok that you can tadinya, do Gong. to save Ini kalau yourself kena money and kabel know rumah what's lo, going on auto with your putus vehicle. kabelnya. Alah, nggak mungkin lah. Cobain. Sini, nih nggak pakai sarung tangan. Ayo, kenapa itu tangannya? Benang gelasan Gong. Makanya kalau main itu pakai sarung tangan. Benang gelasan itu tajamnya bukan main loh. Kemarin pesta sama Golok. Ты записан у меня в контактах, Лиша. А как я у тебя записана? Я до сих пор записана как горячая блондинка номер 4. Конечно нет, моя маленькая пухлая картошка. Мы же женимся на следующей неделе. Отправь скриншот. Это просто твое имя и сердечко. Это не стоит скриншота. Ага, ладно. Тогда скажи, какое у меня имя. Что за вопросы, мой медвежонок? Мы знаем друг друга уже год. Конечно, я знаю твое имя. Но ты никогда его не используешь. И почему ты не отправишь мне скриншот? Годзилла звучит намного милее. Я серьезно. Если ты реально забыл мое имя, тогда свадьба отменяется. Эй, успокойся, моя девочка. Я бы никогда его не забыл, Хаха. Тогда назови мое имя. Если бы я не знал, то сказал бы. Самая красивая девушка в мире. Хорошо, но тебе сейчас лучше просто назвать мое имя. Ой, подожди, мне звонят. Отправь скриншот. Как я у тебя записана? Ладно, ты записана у меня как моя любовь. Это очень мило. Но я бы хотела, чтобы мой будущий муж знал, как меня зовут. Детка, у меня сейчас нет на это времени. Подожди, я на работе. Бро, срочно. Я забыл имя своей девушки. Скажи мне его быстрее. Смотри, кого ты пишешь, дебил. Сколько детей я могу усыновить сразу? Сколько угодно. Отлично, я возьму 15. Когда я могу их забрать? Мне нужно ваше фио и адрес. Что? Зачем вам эти данные? Нам нужно провести полную проверку вашей биографии. Особенно учитывая количество детей, которые вы хотите усыновить. Если я сидел в тюрьме за то, что сбил 6 детей на школьном автобусе, это будет проблемой? Да, конечно. Отлично. Вас за это судили? Нет, но я думаю, вас стоит осудить за то, что вы слишком красивая. О, это так мило. Спасибо большое. Хорошо, так как вас зовут? Иван. Фамилия? Петров. Одну секунду. Тут говорится, Иван Петров живет в России и имеет 5 судимостей. О, нет, простите, это была не та фамилия. Моя настоящая фамилия Иван Сидоров. В базе указано, что Иван Сидоров живет в Китае. Это вы? Есть ли какие-нибудь судимости? Нету. Тогда да, это я. Отлично, вы прошли проверку. Теперь мне нужно задать вам несколько простых вопросов. Почему вы хотите усыновить детей? У меня в сердце дыра, которую нужно заполнить. Мы с женой хотели бы иметь детей, но она не может. Понятно. Второй вопрос. Что вы ищете при усыновлении? У меня есть несколько предпочтений. Мне нужны мальчики трудолюбивые, очень-очень трудолюбивые, которые смогут работать по 17 часов в день, если понадобится. Если они будут азиатами, это идеально. Если нет, любая раса подойдет.
Sampai berhenti loh. Хорошо. У вас есть кто-нибудь, кто подходит под эти требования? Да, но мне нужно задать еще несколько вопросов. Конечно, задавайте. Они будут заниматься каким-нибудь спортом или другими активностями? Да, на самом деле очень многими. У меня есть компания, и мне нужна помощь. Они должны быть старше 16 лет. Какого рода работу они будут выполнять? Просто шить немного одежды, ничего особенного. Понятно. У нас есть Kalian main 15 bola di азиатских PS gini мальчиков juga nggak? старше 16 Gaskin лет. cuy. Готовы Pemainnya к pada отправке, sakit и мы их semua. скоро отправим. Отлично. Проект Шейн номер Itu 2 kan masih ada активирован. Modric sih. Sakit juga game Modric. Детка, смотри, что я тебе купил. Modric, Это beli ламба? tahu. Udah sih main-mainin aja. Тогда мне не Kalau lagi интересно. sakit dimainin. Может, ты для Kalau начала gua прокатишься на ajar-ajar ней, а Gila, потом mana уже ada сделаешь pemain lagi выводы. sakit Я dimainin. проверю и напишу. Ну что, как тебе? Ты издеваешься? Ты купил мне механику? Я думала, Мадюта, там Мадюта. автомат. Kalau Зачем kalah мне эти 3 banyak педали? alasan. И еще она, Besok кажется, у тебя сломана. stres gue, Pit, В смысле сломана? Ты о чем? Когда я ехала на скорости 90 километров и отпускала педаль, то сзади были Udah какие-то pakai звуки, похожие Madrid на masih aja выстрелы. kalah. И так каждый раз, когда я отпускаю педаль на Udah nih, скорости. tuker. О, да, детка, она это умеет. Она вообще Sama ненормальная. aja udah tukeran В общем, stick. все. Gak cocok Я kayaknya хочу gua pakai ламбу. Madrid. А эту Ya штуку udah, можешь pakai забрать klub себе, jagoan спасибо, lo. не надо. А можно Alasan узнать, почему ты aja хочешь sih. именно ламбу? Makanya kalau cukup Потому nggak что usah она main. быстрая. Bapak А теперь lu слушай suruh меня. main. У тебя был Jangan шанс rebutan, получить от Pak. меня Супру МК-5 Ya. на третьем стейдже, что составляет Bapak 700 kandung лошадиных siapa? сил. И это больше, чем во многих твоих ламбах. Реально 700 лошадей. Ayo si Baywan, banyak omong Милый. aja lo dari tadi. Давай поговорим, успокоимся. Я приму от тебя любой подарок, милый мой. Поздно, я уже отдал ее своей бабушке, она давно мечтала о такой. Блин, чтоб тебя... Nih ya, gue invite. I was running forward, driving off the wall someday. Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I kept on playing. But no, take me home, take Tutur me home. dede. Sabar, Gen. Namanya masih awal. Kurang panas kalau kayak gini doang. Seru ya. Gong, kalau umpet mati, recall-recallin Gong. I was painting a picture. The picture was a painting of you. Recall masa Udah mati di recall, nggak terima sih gol gua, sumpah. Ayo sih, sekali lagi. Panas dia. And all this time I haven't lied. Ngapain deh? Secret to Recall myself. lagi. I've been putting some of the forest on my show. Awas aja lo orang. Und unsere DIY-Lichterketten zu schwer zum Aufhängen? Nö, sind sie nicht. Ich einfach eine Lichterkette schnapp, die ein bisschen stabiler ist, die daran einen Riesling befestigen. Die Rückwand tragen wir Tonal auf, legen das Cover auf, lassen wir das Ganze etwa 10 Minuten trocknen. Dann kann unsere DIY-Lichterkette auch schon frei hängen. Nochmal ein richtiges Highlight an eurem Tannenbaum. Everything accelerated. 2 of our 3 project managers quit. One of them texted me, I didn't sign up to babysit. The framers on the Riverside job walked off site mid-pour because Colton tried to optimize their schedule using an app. They'd been doing this for 20 years. Colton posted on LinkedIn about navigating transition periods with a photo of himself looking thoughtful at a construction site. The hard hat was on backwards. Then came the real collapse. Week 3, we lost our biggest contract, a $2.3 million hospital renovation. The client was a hospital administrator named Kathleen. I'd worked with her on 4 previous projects, never missed a deadline, always under budget. She called my personal cell and said, I heard you're not with the company anymore. Is that true? I confirmed. Then we're terminating the contract. The bid specifically requested you as project lead. I'm not trusting a $250 million facility to someone I've never met. Colton tried to salvage it, offered discounts, brought Dad to the meeting. Kathleen told them she'd already reached out to me directly about hiring my services independently. She hadn't, but I appreciated the move. That afternoon, Dad called again. His voice was different, tight, stressed. We're hemorrhaging contracts. Suppliers are freezing us out. The team doesn't respect Colton. You've made your point. What's it gonna take? I said, nothing. You told me to walk away. I did. Don't be childish. This is family business. You're right, I said. It was. Past tense. He tried the guilt angle. Said Mom was upset. That I was burning bridges. That Colton was struggling and needed support. I told him Colton could struggle on his own time. Then I hung up. Last week, I started getting calls from our old clients. 5 of them. All asking if I was available for new projects. I registered my own LLC. Lined up my own crew. All people who'd worked with me before. Got my own supplier account set up in 48 hours. My overhead's lower. My rates are better. My reputation is mine. Yesterday, Dad called again. 8th time this week. This time I answered. What's your consulting rate now? He asked, voice flat, defeated. $1,000 an hour, 80-hour minimum, payment cleared before I step on site. Silence. Then, that's double what you said before. Yeah, I said. Prices went up, supply and demand. He's called 6 more times today, I haven't answered. Because the thing about being underestimated is that people forget you built the foundation they're standing on. And when you walk away, they realize too late that the whole structure was holding together because of you. Colton can learn that the hard way. Ramai bener weh, nggak ada senjata gua. Aduh, kena gua. Tolong Gong. Gua juga nggak dapet senjata. Rata. Ayo, sekali lagi lah. Wih, dari atas. Ih. Ah, ya Allah, rata lagi. Udahlah, capek gua main tusin terus. Udah yuk main PS aja. Main PS ya? Aduh, tadi gua udah minta duit. Nak marah nggak ya kalau minta duit lagi? Lo orang tunggu sini ya. Pasti kena marah itu dia. Pak, kenapa Pak? Suara apa tuh?
Gua kemarin ketemu anak kampung sebelah lah, dia ngajakin sparring lagi. Bodo amat lah. Apa itu? Udah gue bilang minta beliin aerok, mana sampai sekarang nggak ada. Gak sopan kamu jadi anak. Aku nggak kasihan ya sama orang tuanya. Main kucing-kucingan aja yuk. Langsung. Woi. Raka. Kolong. Salim. Kok salim? Ya peraturannya kalau kolong salim. Tanya tuh di orang tuh. Ya gong, salim gong. Belajar yang rajin ya. Cuando no sepas que decoración sampai es maghrib, hacer sampai para una maghrib. fiesta infantil, recuerda esta que es muy sencilla y hermosa. Ve al link de mi Nah, perfil. kolong, salim Bet. Males lah. Estamos Salim buscando lah, 100 Bet. personas Gua aja para tadi que salim participen kok. en 4 Kalau clases kolong itu harus intensivas salim lah. completamente gratis de repostería y pastelería. Solamente tadi gua tienen nggak ada que ir yang al link de mi nolongin. Mana? perfil. Duit. Tendrán el acceso directo al grupo de WhatsApp. Ahí les enseñaremos desde cero, Kemana paso a lagi paso, kamu? todas Pergi, las nggak pernah recetas e pamit ya. ingredientes. Gak sopan Además jadi de anak. técnicas de decoración que te diferenciarán de la competencia. Corre al link de mi perfil, solo habrán 100 Ingat, cupos. jangan Aprende pinjemin todo ke de anak cupcakes, gede. desde su elaboración, decoración y cómo venderlos en el link de mi perfil. Son pocos cupos, así que corre y forma parte de nuestro curso Cupcakes temáticos. Ih, kalau lewat situ langsung dipinjam. Los sueños Iya tah. no se cumplen como quien cumple años. Pero los sueños se madrugan, se curran, se estudian, se Ve trabajan. al link de mi perfil para Sueño aprender. algo. Buat beli es di depan tuh. Tapi jangan diseret-seretin ya, Bang. Tuh kan digober. Wih. Loh, kok stangnya gini, Bang? Untung punya gua enggak, Bet. Nggak marah ini gua mama gua. Loh, kenapa itu sepedanya? Stangnya kendor ini, habis dipinjam Bang Tama. Orang nggak bisa diomongin sih. Jangan dipinjemin ke anak gede. Ngeyel. Udah, taruh aja sepedanya di belakang. Biar nanti dibenerin bapak. Lah emang bapak mana, Mak? Gak tahu. Barusan gua naik motor. Kena marah gua, Mbak, sama bini gua. Bener sih, Mat. Begitu doang. Ayo, Gepet, cepet. Ya sabar, Ge, tunggu. Rantai gua copot. Biasaan ini, Bet. Mana, Gong? Gua juga sebenarnya males bawa sepeda ini. Rantai copotan. Yakin ini mau lanjut? Harus sepeda putih kayak gitu, Ge. Gimana, Bet? Lanjut nggak? Bonceng gua sih, Gong. Capek gua copot rantai terus. Ih, jorok ya, Bet. Tangan lo kotor gitu, Ge. Males lah, capek gila. Boncengan sampai ke kebun karet tuh. Mana di sana tanya-tanyakan, Bet. Ya udah, kalau mau tapi pelan-pelan aja. Ya Allah, ya Allah. Kalau kayak gini kapan sampainya? Aman kan, Bet? Ya Allah, capek bener gue copot terus. Mana tangan jadi kotor. Udah gak apa-apa, Bet. Sabar aja. Masih mending lo cuma rantai sepeda yang copot. Tuh, lihat. Ya Allah, capek bener gua rantainya copot terus. Dasar bego.